Today we are going to discuss about a new topic, that is ovule, and it is the paper 11. We are going to discuss about the paper 11, in which we discuss about the ovule. So before discussing the ovule structure, at first we are discussing about the flower. What is actually flower? A flower is a future ovary. We can say a flower is a future ovary, means it going to produce the ovary which is become a fruit in the near future. By developing this, mm, the major role is the ovule. Ovule is present inside the flower, means it present in the female flower. So our topic is today ovule. Ovule means it is a type of structure which is present inside a flower, right? So let's discuss it briefly. So I am showing the picture here. Look at here. It is a flower, and this is a flower, and this flower contain the female part. Means I am drawing here the female flower, and this female flower contain the following parts. These are the petals. These are the petals, and these are the sepals, right? And it contains the female reproductive part, which is differentiated into stigma. This is style, and this is ovary. Stigma, style, ovary. Stigma, style, and ovary, right? So this is a flower structure, and within this flower we are discussing that this is a female flower actually, and this female flower contain the stigma, style, and ovary. Within this ovary, ovule is present, and this ovule structure is just like this. This is a ovule structure actually. Ovule is nothing but a organ which is present inside the ovary, and it is going to develop the seed in the near future, right? So this is a ovary of the flower, and this ovary contain the ovule. This is a ovule, and most of the plant maybe carry a single ovule, or maybe carry many ovules, means 2 to 3 5. It vary plant to plant species. In most of the angiosperm plant, they bears these types of ovule. Some are single ovule. I'm drawing a single ovule structure for better understanding what is ovule, because today our topic is ovule. So this ovule is nothing but develop into in future a seed, right? So how the seed is formed within the ovary, means how the seed is going to develop inside the flower, means the flower is later develop into a ovary. So this ovary contain the seed, means any type of fruit. If you observe, many types of fruit is there. This is a structure. This is a structure, and this is a flower structure. And this flower structure contain the ovary. This is a ovary. This is the stigma. This is the style, and this is ovary. Stigma, style, and ovary. Stigma, style, and ovary, right? And this flower contain the ovary, and this ovary contain the ovule. I'm repeat these things, that the ovule is nothing but a seed. How a seed is formed inside the ovary? How a seed is formed inside the ovary? So the seed or the ovule is formulated when the flower is going to be mature. When the flower is going to be mature, after the pollination, after the pollination after the pollination, what happened? The flower is going to be mature, and the flower is going to be mature, and after maturing this flower develops the ovule, right? This is a ovule or seed. If we observe the ovule structure very briefly, this is a structure, this is called funicles. This is a structure, this is called funicles. Funicle means it is a holding organ. It means it is attached to the ovary. Here it is attached to the ovary, right?
So this funicle attached to the ovary wall, and this is called placenta. Means where the funicle is going to attach to the ovary wall, this is called placenta. Right. So this is a flower structure, and this flower structure contain the ovule, and the ovule one part is funicle. This is a funicle structure, right? This is a funicle, and above the funicle, if you observe, there is a presence of, these are the integument. These are the integument. Integument means outer covering of the seed, outer covering of the seed or ovule, outer covering of the ovule, because it is going to be futurely develop the cover of the seed or cover of the ovule, right? So this is funicle, right? This and the above, this is the raphe, this is the raphe, and the joining point of the funicle is called placenta. This is the micropylar end, this is the chalazal end. I am discussing the ovule structure because here we observe the, this is a micropylar end and this is the chalazal end. Micropylar end, chalazal end, funicles, raphe, and integument. And this integument cover the ovule, right? तो आज आम जो टॉपिकटा अच्छी आम आज डिस्कसन करुचे ओव्यूल विषय. ओव्यूलटा कौन गोटे नथिंग बट ए सीड, सेटा फ्यूचर रे सीड रे कन्वर्ट होई. प्रथम आम देखिबा गोटे फ्लावर को, गोटे फ्लावर जतले देखिले आम देखिले ना गोटे एटा गोटे फ्लावर स्ट्रक्चर. तो ये फ्लावरटा जतले देखिले आम देखिले बुझिबा चेष्टा करू जे आज ओव्यूल पढ़ा होची. तो ये ओव्यूल स्ट्रक्चर आम देखिले जे गोटे फ्लावरटा जतले मैच्योर हो जाय, दिस इज ए फीमेल फ्लावर. मेल फ्लावर एमती भी थी अलग गोटे. तो दिस इज फीमेल फ्लावर. एक्चुअली ओव्यूलटा डेवलपमेंट हुए फीमेल फ्लावर. सो से फीमेल फ्लावर को जब देखा स्ट्रक्चर टे भल से बुझापी चेष्टा कर आगे. तो डिस्कसन करने पूर्व आगे टे बुझापी चेष्टा कर कौन कह चाहिए. यहाँ गोटे आज पढ़ुचे आम टॉपिक ओव्यूल. ओव्यूल माने नथिंग बट ए सीड. इन फ्यूचर रे सेटा सीड रे कन्वर्ट हम. तो सेटा सीड कन्वर्ट हवाई प्रथम कौन करा पड़े, प्रथम गोटे आम ऑब्जर्व करा गोटे मैच्योर फ्लावर. गोटे मैच्योर फ्लावर को जो देखा यहाँ गोटे मैच्योर फ्लावरटा मैच्योर हो जाए. मैच्योर हो गला माने मीन्स एथे पॉलिनेशन हबार चांसेस आसीगलानी. एबे पॉलिनेशन हम. पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल फ्लावर टू द फीमेल फ्लावर. जो पोलन ग्रेन गुड़िक गोटे मेल फ्लावर रो फीमेल फ्लावर को आसीबो एवं सेही समय आम कहि परिबा जे दिस फ्लावर आर कैपेबिलिटी or these flower have the capable to transfer their pollen grain and they are going to be mature flower. सेतले हम कहि परिबा से फ्लावर गुड को मैच्योर. सो इट इज ए मैच्योर फ्लावर. ए मैच्योर फ्लावर को ऑब्जर्व करिया देखिबा आफ्टर पॉलिनेशन परे ही ओव्यूल फॉर्मेशन होइता. तो पॉलिनेशन सरला परे माने फर्टिलाइजेशन हम कहि परिया. मेल गवर्नमेंट फीमेल गवर्नमेंट फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते. फर्टिलाइजेशन हला पर कोन हबो गोटे से मैच्योर फ्लावर को देखिले देखिबा जे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो देखिबा एटा फीमेल फ्लावरटे तार फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्टटा कोथरे अछि ना गोटे स्टिग्मा अछि, गोटे स्टाइल अछि, गोटे ओभारी अछि. गोटे स्टिग्मा, गोटे स्टाइल, गोटे ओभारी. स्टिग्मा स्टाइल ओभारी अछि. एवं ए ओभारी भितरे ए ओभारी भितरे ए ओभारी भितरे कोन होछि ना ओव्यूल डेवलपमेंट होय. ओव्यूल माने सीड डेवलपमेंट हो. से ओव्यूल डेवलपमेंट होबा पई कौन हो ना प्रथम ये जो स्टिग्मा स्टाइल और ओभारी अच्छे ना तेणुक ये ओभारी भितर ही सीडटा डेवलपमेंट हम. ओभारी भितर सीड ही डेवलपमेंट होता है. तो ये ओभारी भितर सीड डेवलपमेंट केमी हम ना से ओभारीटा भितर जो मैच्योरिटी हो फीमेल फ्लावरटा जो फर्टिलाइजेशन सरी ता भितर मे भी किसी प्लांट रे सिंगल ओभारी सिंगल ओव्यूल फॉर्मेशन हुए. जमीती कि फॉर एग्जांपल मैंगो कहवा गोटे मैंगो बा आंब कथा चिंता कर. मैंगो रे ओनली वन ओव्यूल इज फॉर्म गोटे सीड फॉर्मेशन अच्छे मैंगो प्लांट रे. किंतु अन्य मानकरे बहुत गुड़े सीड आसुची. जेमती पिजुली कथा पेड़ा कथा कहवा से बहुत गुड़े सीड फॉर्मेशन. इट मीन्स बहुत गुड़े प्लांट रे बहुत प्रकार सीड फॉर्मेशन होता है. ठीक अच्छे. तो से आम डिस्कसन आज कहूँ ओव्यूल. तंकर ए ओव्यूलटा नथिंग बट ए सीड व्हिच इज फॉर्मुलेटेड व्हेन फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड दिस इज ए ओव्यूल स्ट्रक्चर. ये ओव्यूल स्ट्रक्चर भेरी करियो प्लांट प्लांट. एटा गोटे भी डेवलपमेंट हो पारे किंबा दुईटा तीनटा पांचटा एटा प्लांट टू प्लांट स्पेसीज भेरी करिवो. ठीक अछि. तंकर आमे देखु जे गोटे ओव्यूल स्ट्रक्चर. ए ओव्यूल जे देखिबा ओव्यूल बा सीड जे फ्यूचर परिणत हो तार जदि बॉडी पार्ट्स को देखिबा बॉडी रो स्ट्रक्चर को देखिबा एटा होची तार फ्यूनिकल कहंती. फ्यूनिकल माने जॉइनिंग पार्ट ऑफ द ओवरी.
ମାନେ ସେ ସିଡ୍ଟା ଯୋଉଠି ଓଭାରିକୁ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ସେ ଓଭାରିକୁ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଛି ନା, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଫ୍ୟୁନିକଲ। ଏଇ ଫ୍ୟୁନିକଲଟା ଓଭାରିକୁ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ମାନେ ଏ ଓଭାରିକୁ ଲାଗିକି ୟାକୁ ଲାଗିକି ରହିଥିବ। ଏ ଫ୍ୟୁନିକଲଟା ଏ ଓଭାରି ୱାଲରେ ଲାଗିକି ରହିଥିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ନା ଏଇଠି ତଳଟା, ଏଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ହିଁ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ମାନେ ଓଭାରି ୱାଲରେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଯାଇକି ଏଟା କୁହାଯିବ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ୟୁନିକଲ ହେଲା। ଏ ଫ୍ୟୁନିକୁଲର ଟିକେ ଉପର ଆଡକୁ ଗଲେ ଏଇ ଉପର ଅଂଶକୁ କହିବା, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ରାଫେ କହିବା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରାଫେ, ରାଫେ କହିବା। ଆଉ ଏଇ ଓଭ୍ୟୁଲର ଏ ତଳ ପଟ ଆଡକୁ ଯୋଉଠି ସିଡ୍ର ମୁହଁ ପଟଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଚାଲାଜାଲ କହନ୍ତି। ଏଇ ଉପର ପଟଟାକୁ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲାର ଏଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଚାଲାଜାଲ ଇଣ୍ଟେଗୁମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଇଣ୍ଟେଗୁମେଣ୍ଟ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ କଭର which are going to future development ହବ କଣ? ସିଡ୍ କୋଟ। ହଁ, ଇଣ୍ଟେଗୁମେଣ୍ଟଟା ଫ୍ୟୁଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ କଣ ନା ସିଡ୍ କୋଟ ହବ। ସିଡ୍ କୋଟ ମାନେ ମଟର ଗଛ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ମଟରରେ ଚୁପା ଯୋଉଟା ହେଲା, ବା ଆମ୍ବର ଯୋଉ ଚୁପା ଦେଖୁଛ, ଟାକୁଆ ଉପରେ ଯୋଉ କଭରିଂଟା, ଆମ୍ବ ଚୁପା ନାହିଁ, ଆମ୍ବର ଯୋଉ ଟାକୁଆର କଭରିଂଟା ହାର୍ଡ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା, ସେମିତି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସିଡ୍ର କୋଟ। କୋଟ ମାନେ କଭରିଂ, ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଟେଗୁମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଇଣ୍ଟେଗୁମେଣ୍ଟଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଦେଖୁଛ, ଏଇଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗ୍ ରହିଛି। ପଲିନେସନ ହୁଏ ନା, ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଏଇ ଓଭ୍ୟୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ। ପଲେନ ଟ୍ୟୁବଟା ପୋଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଅଛି, ଆଉ ତଳ ଆଡକୁ ଚାଲାଜାଲରେ କିଛି ସେଲ ରହିଛନ୍ତି, ରାଇଟ। ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହୁଏ, ପଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଆସିକି ତା ପଲେନ ଟ୍ୟୁବଟା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଥିବା ଯୋଉ ଏଗ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଏବଂ ସମୟ